अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस्लामी तारीख में आज हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र है। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु की जवानी के दौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की दावत शुरू की, जिससे मुतासिर होकर हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान में दाखिल हुए। इस्लाम लाते ही अपनी वालदा हज़रत समिया रज़ी अल्लाह अन्हा के पास आए और इनके सामने तौहीद की दावत पेश की। वो भी मुसलमान हो गईं। फिर इन दोनों ने हज़रत यासर रज़ी अल्लाह अन्हु को इस्लाम की बातें बताईं। बेटी और बेटे के बार बार दावत और जहन साजी से हज़रत यासर रज़ी अल्लाह अन्हु ने भी इस्लाम कबूल कर लिया। मुसलमान होते ही कुफ्फार ने जुल्म ढाना शुरू कर दिया। एक रोज खूब तकलीफ देने के बाद कुफ्फार इनके जिस्म को जलाने लगे, तो हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु ने जान छुड़ाने के लिए इनके झूठे बुतों का नाम ले लिया। इन लोगों ने इन्हें छोड़ दिया। वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और चीख कर रोने लगे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजह दरियाफ्त की तो बताया कि जान बचाने के लिए मैंने बुतों का नाम ले लिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारा दिल ईमान पर साबित था? तो अर्ज किया, हाँ। इसी वक्त अल्लाह ताला ने हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु के हक में आयत नाजिल फरमाई। फिर वो मक्का से हिजरत कर गए और मस्जिद क़बा की तामीर में हिस्सा लिया जिनमें नमाज पढ़ने वालों की पाकी की तारीफ अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई है। हज़रत अम्मार रज़ी अल्लाह अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तमाम ग़ज़वात में साथ रहे। 37 हिजरी में ग़ज़वे के दौरान इनको दूध दिया गया तो फरमाया, मुझसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, तुम दुनिया में सबसे आखिरी चीज दूध पियोगे। फिर दूध पिया और मैदान में उतरे और शहीद हो गए। इस वक्त इनकी उम्र 94 साल थी। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज जनाजा पढ़ाकर कूफा में दफन किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा। एक मुट्ठी मिट्टी से काफरों को शिकस्त। ग़ज़वा हुनैन के मौके पर काफरों के तीरों की बौछार से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हु एक किस्म की परेशानी पैदा हो गई थी और कुफ्फार चाहते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला करें। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने खच्चर पर से उतरे और अल्लाह ताला से मदद मांगी और जमीन से एक मुट्ठी मिट्टी लेकर दुश्मनों की तरफ फेंकी और फरमाया, इनके चेहरे बुरे हों। चुनांचे कोई काफिर ऐसा न था जिसकी आंख मिट्टी से न भर गई हो और वो सब पीठ फिर कर भागने लगे। मुस्लिम 4619। एक फर्ज के बारे में अजान सुनकर नमाज को न जाने पर वईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह की मनादी यानी मुअज्जिन की आवाज सुने और नमाज को न जाए तो इसका ये फेल सरासर जुल्म, कुफ्र और निफाक है। तिबरानी कबीर 16804। एक सुन्नत के बारे में मस्जिद में दाखिल होते वक्त की दुआ। जब कोई मस्जिद में दाखिल हो तो ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिक, अल्लाहुम्मा अफ्तह ली अबवाबा रहमतिक। तर्जुमा है, ऐ अल्लाह मेरे लिए रहमत के दरवाजे खोल दे। मुस्लिम 1652। एक अहम अमल की फसीलत अल्लाह जिक्र करने वाले के साथ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाता है कि मैं इस वक्त अपने बंदे के साथ होता हूँ जब बंदा मुझे याद करता है और मेरी याद में इसके होंठ हिलते हैं। इब्ने माजा 3792। एक गुनाह के बारे में शिर्क की सजा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, बिलाशुबा जो शख्स अल्लाह के साथ शरीक करार देगा तो इस पर अल्लाह ताला जन्नत को हराम कर देगा और इसका ठिकाना जहन्नम होगा और ऐसे जालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। सूरह माइदा 72 आयत। दुनिया के बारे में अपने बीवी बच्चों से होशियार रहो। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, ऐ ईमान वालों, तुम्हारी बास बीवियां और बास औलाद तुम्हारे हक में दुश्मन है तो तुम इनसे होशियार रहो। सूरह तकाबुन 14 आयत। बीवी बच्चे बास मर्तबा दुनियावी नफा के लिए खिलाफ शरीयत कामों का हुक्म देते हैं। इन्हीं लोगों को अल्लाह ताला ने दीन का दुश्मन बताया है और इनके हुक्म को जलाने से बचने की हिदायत दी है। आखिरत के बारे में दोज़ख की आग की सख्ती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दोज़खी अगर दुनिया की आग में आ जाए तो इनको जहन्नम की आग के मुकाबले में दुनिया की आग की तपिश के कम होने की वजह से नींद आ जाए।
ترغیب و ترہیب 5203۔ طب نبی سے علاج، 3 سانس میں پینے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے ایسا کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے، تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہوتی ہے اور وہ چیز خوب ہضم ہوتی ہے۔ مسلم 5287۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جب ان کا تذکرہ ہو تو اس وقت اپنی زبان کو روکے رکھو، جب تقدیر کا تذکرہ ہو، جب ستاروں کا تذکرہ ہو، یعنی جب یہ عقیدہ بیان کیا جا رہا ہو کہ فلاں ستارے سے بارش ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، جب میرے صحابہ کے اختلاف کا تذکرہ ہو، یعنی ان کو برا کہا جا رہا ہو۔ ابن ایسا کرز، اسلامی تاریخ میں اب اتنا ہی۔ اب کچھ عذاب کے بارے میں۔ روزہ وقت سے پہلے افطار کرنے کا انجام۔ روزہ وقت سے پہلے افطار کرنے کا انجام۔ پھر اس مرد عورت ایسے دیکھے جن کی سرینیں لٹکی ہوئی تھیں۔ پھر میں نے کچھ مرد عورت ایسے دیکھے جن کی سرینیں لٹکی ہوئی تھیں اور سر جھکے ہوئے تھے اور تھوڑا سا پانی چاٹ رہے تھے۔ بخاری مسلم کی روایت میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کچھ مرد عورت ایسے دیکھے جن کی سرینیں لٹکی ہوئی تھیں اور سر جھکے ہوئے تھے اور تھوڑا سا پانی چاٹ رہے تھے۔ پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو روزہ وقت سے پہلے افطار کرتے تھے۔ عورتوں کے ناجائز اشیاء سے زینت حاصل کرنے کا انجام۔ پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک گڑھے کا مشاہدہ کیا جس سے آہو فقاں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو مجھے بتایا گیا کہ یہ وہ مستورات ہیں جو ناجائز چیزوں سے زینت حاصل کرتی تھیں۔ اچھے کپڑے پہن کر ناجائز کام کرنے کا انجام۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں چند مردوں کو دیکھا کہ ملائکہ ان کے گوشت کو آگ کی قینچی سے کاٹ رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اچھے کپڑے پہن کر ناجائز کام کرنے جاتے تھے، اور میں نے دیکھا کہ ایک کنواں سخت بدبودار بنا ہے، گندگی والا ہے، اس میں شب و روز فریاد کی آواز آتی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ وہ عورتیں ہیں جو ناجائز کام کے واسطے اچھے کپڑے پہنا کرتی تھیں۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہنے والے کا انجام۔ ابو الاسحاق سے روایت ہے کہ انہیں ایک میت کو غسل دینے کے لیے بلایا گیا۔ جب انہوں نے اس کا کپڑا نکالا تو دیکھا کہ اس کی گردن میں ایک سانپ لپٹا ہے۔ انہیں تعجب ہوا، لوگوں نے بیان کیا کہ یہ شخص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا کہتا تھا۔ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات۔